Bonjour et bienvenue à un nouveau sujet numéro 9 de composition pour faire ensemble. Sujet numéro 9. L'eau hors clair de demain. L'eau hors clair de demain. المياه هي الذهب الصافي للغد. L'eau, c'est la vie. L'absence d'eau, c'est la mort. الماء هو الحياة وغيابه هو الموت. Or l'eau sous forme de pluie ou de cours d'eau. الماء في شكل أمطار أو تيارات se raréfie en de nombreux points du globe. نادرة في أجزاء كثيرة من العالم. C'est pourquoi le jour n'est pas loin où nous allons nous tourner vers la mer. C'est pourquoi le jour n'est pas loin où nous allons nous tourner vers la mer. فلذلك اليوم ليس بعيدا عندما سوف نتنقل إلى البحر أو إلى مياه البحر. Déjà, quelques pays comme l'Arabie Saoudite construisent des usines qui dessalent l'eau de mer. Déjà, quelques pays comme l'Arabie Saoudite construisent des usines qui dessalent l'eau de mer et la rendent utilisable pour l'agriculture. فبعض البلدان مثل السعودية تبني مصانع تحلية مياه البحر وجعلها صالحة للزراعة. الزراعة هي l'agriculture. Il est important de protéger l'eau de la pollution. من المهم حماية المياه من التلوث. C'est ça le texte. Je répète. L'eau c'est la vie, l'absence d'eau c'est la mort. Or l'eau, sous forme de pluie ou de cours d'eau, se raréfie en de nombreux points du globe. C'est pourquoi le jour n'est pas loin où nous allons nous tourner vers la mer. Déjà, quelques pays comme l'Arabie Saoudite construisent des usines qui dessalent l'eau de mer et la rendent utilisable pour l'agriculture. Il est important de protéger l'eau de la pollution. C'est ça le texte. On a compréhension de l'écrit. L'eau se raréfie. L'eau se raréfie. Le mot souligné veut dire abondante ou diminue. Entoure la bonne réponse. L'eau se raréfie. المياه أو الماء أصبح نادر. Le mot souligné veut dire الكلمة المسطرة تعني abondante معناتها وفيرة. diminue معناتها تنقص أو تنخفض. معناتها واش نستنتجو بلي l'eau se raréfie. Le mot souligné veut dire diminue. Entoure la bonne réponse. حوّت الإجابة الصحيحة أو الإجابة الجيدة. La bonne réponse c'est diminue. On a deux. Écris le contraire de la phrase. Écris le contraire de la phrase dans le texte. Dans le texte. فالنص. اكتب ضد الجملة في النص. تسمى الجملة هذه كاينة في النص. لو سي لافي وي كاينة في النص. قلنا أعطي ضد تاع الجملة. حذاري ما قلناش أعطي ضد تاع الكلمة. قلنا أعطي ضد تاع الجملة. هو واش قالنا؟ لو سي لافي الماء هو الحياة. ومن بعد واش قالنا؟ نركزوا اللي بعدها. لابسونس دو غياب الماء هو الموت. يعني الضد تاعها هو
l'absence. دو هنا قلنا سيلافي هي الحياة. احنا ضد التعاون نكتبوا له سي لا مور. Le contraire de cette phrase est l'eau c'est la vie, son contraire c'est l'absence d'eau c'est la mort. 3 complète la conjugaison de تصريف. Nous allons protéger l'eau. Nous allons protéger l'eau. سوف نحمي الماء. قلنا نصرفوها مع تي وقلنا نصرفوها مع جو. أول حاجة نوجدو الوقت اللي راهو مصرف فيه لو فيرب اللي هو protéger. راهو مصرف في لو futur proche. لو futur proche هنا هذا الدرس قريناه. Nous allons protéger. Le futur proche, c'est quoi le futur proche? Le futur proche, c'est le verbe aller. C'est le verbe aller au présent. هو الفعل aller في الحاضر أو نقدروا نقولوا في المضارع. plus زائد ها هو كيفاش درنا لو فيرب aller مصرف معانا plus l'infinitif du verbe plus أو زائد مصدر الفعل. هنا protéger راهو في الانفينيتيف يعني هنا راهو مصرف في لو فيتور بروش. نعملو بهذه القاعدة tu هنا tu نصرفو لو فيرب aller مع tu. نصرفو لو فيرب aller مع tu من بعد نديرو هنا عطاونا لو فيرب protéger à l'infinitif. عندنا je vais tu vas. Tu vas protéger l'eau. كاين تلاميذ يقول لك هنايا كيفاه قلت لنا سوف نحمي الماء وآلي معناتها نذهب. هنا آلي لو فيرب آلي هذا هنا في الجمل هذا هو عبارة عن سوف نحمي الماء. هو عبارة عن سوف. لو فيرب آلي عبارة عن سوف في لو فيتور بروش. Tu vas protéger l'eau. Je, non, le pronom je ou le sujet. نصرفوا الفعل aller je vais كما قلنا je vais. V-A-I-S. Je vais protéger l'eau. سوف أحمي الماء. Nous allons protéger l'eau. Tu vas protéger l'eau. Je vais protéger l'eau. واش درنا صرفنا لو فيرب aller اللي هو بمثابة سوف في الفيتور بروش وعطانا بروتيجي اللي هو الفعل مصدر الفعل راهو في المصدر في l'infinitif. protéger là ou ici protéger ici c'est il est à l'infinitif. Exercice numéro 4. Écrit à la forme affirmatif. Écrit à la forme affirmative. Octobre à la forme affirmative. Maintenant, le jour n'est pas loin. اليوم ليس بعيد. حنا واش نقولوا؟ حنا كي نجي نحولوا من الافيرماتيف للنيجاتيف نزيدوا نو با. ولا كي تكون كا عندنا هنا الفوايال نديروا ان اكسون. كي نحولوه من الافيرماتيف للنيجاتيف دوكا العكس واش نروح ندير؟ نحي نو او ان اكسون او ابوستروف نحي نو ونحي البا تولي لي في لا فورم افيرماتيف. لو جور نحي نو تولي لي اي نحي با واش تقعد لي البا. Le jour est loin. في la forme négative
Le jour n'est pas loin. La forme affirmative, le jour est loin. On a exercice numéro 5. وش قلنا complète من أكمل. L'eau salée. L'eau salée. L'eau salée. هنا وش عطانا اللي. نعطانا الأبوستروف وهنا عطانا اللي. الأبوستروف بمثابة واش اللي أو اللي بمثابة واش الأبوستروف. بمثابة الجمع لو بلوريال تاع الابوستروف يعني الكلمات الباقيين نردوهم في البلوريال اي في الجمع. هنا لو باش تخلص ب او القاعده واش تقول الكلمات اللي يخلصوا ب او au pluriel on ajoute x. Les mots qui se terminent par E, A, U, au pluriel, on ajoute X. Les. نكتبوا الكلمة O. وش قلنا au pluriel on ajoute X. معناتها نزيد X. تولي les eaux salées. هنا القاعدة en général هي نزيدو الاس في البلوريال نزيدو الاس صالي نزيدو لها الاس على الاخر. لي زو صالي. واش قلنا اون اجوت لو اس. une grande usine دي هذه بمثابة واش الان بمثابة الجمع. لو بلوريال هنا في السنجولير رديناها في البلوريال اذا الكلمات الباقيين حنردوهم في البلوريال. une grande usine تولي دي. القاعده اون جينيرال واش تقول ان اون اجوت لو اس نزيدو الاس باش نحولو من سنجولير للبلوريال نزيدو الاس. واش نروح ندير نكتب كلمات كيما راهم grande و usine نروح نزيد لهم الاس. هنا كاين تلاميذ يروحوا يديروا وحده ويخليو لك وحده بصح ما تصلحش لانه انا لازم ندير فيهم زوج الاس. غراند هذه راهي صفه تسمى تتبع الموصوف. عندنا اوزين راهي موصوفه يعني حاب تتبعها. هنا كون نحولوها البلوريال الاخرى ثاني حتى تكون حنحولوها البلوريال. انا l'exercice numéro 6 sépare le suffixe du radical. Sépare le suffixe du radical. Utilisable. عندنا le radical وعندنا le suffixe. Le radical et le suffixe. Le radical هنا وش هو؟ Le radical c'est utilise. عندنا utilise c'est le radical. Able c'est le suffixe. Utilise c'est le radical et able c'est le suffixe. ولا نقدروا نقولوا باللغة العربية فصحى لاحقة. La pollution. Le radical ici c'est pollue. Et le radical et le suffixe c'est sion. Utilisable. Le radical c'est utilise et le suffixe c'est able. Pollution. Le radical c'est pollue et le suffixe c'est sion. Production écrite. الوضعية الإدماجية. Après la récréation, les élèves laissent les robinets ouverts. بعد الراحة التلاميذ يتركون الصنابير مفتوحة.
بعد الراحة التلاميذ يتركون الصنابير مفتوحة. écris 4 à 5 conseils. اكتب من 4 إلى 5 نصائح. أعطي كاميراد لزملائك pour économiser l'eau للاقتصاد في الماء أو لعدم تبذير الماء. écris اكتب il faut ou il ne faut pas. لازم نكتبوا il faut ou il ne faut pas. aide-toi de la boîte à outils ci-dessous. ساعد نفسك بلا boîte à outils. La boîte à outils باش تقول il faut, il ne faut pas, gaspiller, fermer, laisser, ouvrir, jouer, économiser, réparer. Il faut, il ne faut pas. هذو les verbes اللي حنستعملوهم. عندنا les robinets, l'eau, la vie, la mort, la fuite, le gaspillage. هذو الأسماء. عندنا tous les jours وعندنا sauf. هذو لازم نستعملوهم في الوضعية الإدماجية نتاعنا ونقدروا نستعينوا بهم. On commence. درت le titre تاع cette production écrite. L'eau c'est la vie. الماء هو الحياة. نبداو ديريكتومون بالنصائح. نبداو نعطيو مقدمة قصيرة هكا. Après la récréation, ما ننساوش la ponctuation اللي هي علامات الوقف كيما le point et la virgule. Après la récréation, les enfants laissent après la récréation بعد الراحة les enfants laissent les robinets ouverts. Alors j'écris quelques conseils à mes camarades. Après la récréation, les enfants laissent les robinets ouverts. Alors j'écris quelques conseils à mes camarades. بعد الراحة التلاميذ يتركون الصنابير مفتوحة. إذا سأكتب بعض النصائح لزملائي. نبداو نعطيو في النصائح. كما قلنا واش قالنا في لابواط اوتي نستعملوا il faut il ne faut pas. Il faut fermer les robinets pour ne pas
pas gaspiller l'eau. Il faut fermer les robinets pour ne pas gaspiller l'eau. نديروا la ponctuation. هنا درت le point نقطة. Il faut fermer les robinets pour ne pas gaspiller l'eau. النصيحة الأولى la première conseil يجب غلق الصنابير لكي لا نبذر الماء أو لكي لا نهدر الماء. La première conseil لو كان تقولوا la deuxième conseil il faut arroser le jardin avec l'eau de pluie. La troisième conseil il faut demander au plombier de réparer. Il faut demander au plombier de réparer les fuites نشرح لنا deuxième conseil avant يجب سقي الحدائق بماء الأمطار. Il faut demander au plombier de réparer les fuites. يجب الطلب من السباك بالتصليح التسربات المائية. La quatrième conseil il ne faut pas درت il faut دوكا ندير il ne faut pas. Il ne faut pas jouer avec l'eau. يجب عدم اللعب بالماء. La cinquième conseil كما قلنا يجب عدم اللعب بالماء. La cinquième conseil والأخيرة et la dernière conseil il faut économiser l'eau. Il faut économiser l'eau أي يجب الاقتصاد في الماء أو يجب عدم إهدار الماء. car لماذا؟ نقدروا نقولوا parce que الجملة اللي نديروا فيها car ولا parce que نسميوها une phrase complexe. car l'eau لماذا؟ لأن الماء c'est la vie. لأن الماء هو الحياة. يجب الاقتصاد في الماء أو عدم تبذير الماء لأن الماء هو الحياة. كملنا les 5 conseils. استعملنا il faut و il ne faut pas. نعاود نقرأ. La production écrite l'eau c'est la vie. Après la récréation les enfants laissent les robinets ouverts. Alors j'écris quelques conseils à mes camarades. Il faut fermer les robinets pour ne pas gaspiller l'eau. Il faut arroser le jardin avec l'eau de pluie. Il faut demander au plombier de réparer les fuites.
Il ne faut pas jouer avec l'eau, il faut économiser l'eau car l'eau, c'est la vie. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne.